आमे बहुमूल्य शुणु यहाँ हूँ ओडिया बाइबल केमती बाइबल ओडिया बाइबल नहीं कि पवित्र बाइबल ओडिया भाषा लिखाई बाइबल मत कहतु यही बाइबल को जदि अमेरिका निया जाए सेठी गले इंग्लिश हो कि इंग्लिश हो गोटे पवित्र ख्रीस्टियान बहुमूल्य ख्रीस्टियान मद सहित मिसले मत भी देव कि ए लुडु खेल सहित मिसले बोले नाई मुंड किंतरी गला तो भूल रे एंती बसिकिना खेलीदेली बोली हम ए ज्वारी को देखले बोले खेल खेल पूरी लगुच बोलबार कि बहुमूल्य आमे कहीं बहुमूल्य देखु मुझे सातटा विषय अल्प समय भितर मुझे कहबी आपण मैंने मो सहित एफिसीय पुस्तक को आसबे एफिसीय पुस्तक 1 अध्याय आंभे माने कहीं बहुमूल्य यहाँ आपण मैंने जानतु कौन सी भाई भाई मैंने जानतु कि न जानतु आमर किसी से आमर कहबार ना मात्र आमर चर्च रे जो मैंने आसुचंती आमर सहभागितार जो मैंने रोचंती से मुझे कहवाई चाहे जे आपण माने हीनस्ता लोग नुहंती आमको दुनिया हीनस्ता दृष्टि देखुची मुझे कहवाई चाहे आम पाखे भल पिंधवाटा ना भल घर ना खावाई भल खाद्य ना आम बसी बुलवाई भल गाड़ी ना आमर घर सुना ना आम केते करा जमी ना मात्र आमे बहुमूल्य लोक माने अटू कहीं बहुमूल्य अटू बाइबल से आम को कहे बाइबल आम को कहे एफिसीय पुस्तक मिलना 1 अध्याय 4 पद अर्थात आंभे माने जेपरी ताहांको साक्षातरे पवित्र अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांको ठारे आंभ मानकु मनोनीत कले प्रेज द लॉर्ड के मनोनीत कले एई समय रे लोक माने मनोनीत करूछंती लोक मानकु जानिछंती कि नाही एटा गोटे मनोनीत करबा समय काहेकि मनोनीत मनोनीत बोले बाछबाटा कौन बाछबाटा सरकार बाछबा कु नेता को भोट देले हेबो सेटा बाछबार समय एटा मात्र आमको ए दुनिया लोक मान के बाछले नाही आमको किए बाछले स्वर्गर परमेश्वर आमको बाछले केते बेले बाछले ओके प्रेज द लॉर्ड आमको केते बेले बाछले केते बेले बाछले लिखा जाउची जगतर पतन पूर्वे पतन बोले जगत विनाश हेबा पूर्वे बोले एटा बेले बेले आमे बुझु एटा जगत विनाश हेबा पूर्व रे नाही जगतर पतन पूर्वे बोले इंग्लिश रे लिखा जाउची जे फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड बोले जगतर सृष्टि हेई नथिला हिंदी रे लिखा जाउची जगत की उत्पत्ति से पहले हमको वो चुना है जगतर सृष्टि पूर्वे परमेश्वर आपण मानकु मते से कौन कले मनोनीत कले पॉइंट है कहीं मनोनीत कले चर्च आसबार टीवी मिशा देखबार वाक्य सुनबार भांग मिशा खाइबार ए पार्टी रे प्रभु भोज नेबे ए पार्टी रे लोकंकर चर्चा करुथिबे ए पार्टी रे प्रभु भोज नेबे ए पार्टी रे कोन करबे दुई अक्षर भाषा कहबे एति पय हमको मनोनीत कले नाही सेठी आगा लेखा हिची काहे से मनोनीत कले अर्थात आंभे माने जेपरी ताहांको साक्षातरे कहा साक्षातरे कहा साक्षातरे पचर लोक टिके कहतु कहा साक्षातरे पास्टर साक्षातरे बोली मुई भाबुची पास्टर साक्षातरे बहुत नम्र ही जाऊ आमे कि नहीं वाह जेते पास्टर पळाई आसंती बंद कर टीवी बंद कर फाटना रिमोट कुआड करने गेंजी देबे टीवी बंद मु प्रभु को धन्यवाद दे हमर बागरा चर्च रो कोनोसी भाई भौणी को घरे टीवी नाही प्रेज द लॉर्ड ए मदुआ लोक हेले सिना पेटे टीवी हेबो सत कि नहीं हम तो परिवर्तन ही गलो हमको की दरकार टीवी नहीं ए टीवी भी हमारा हमको की दरकार कार घरे भी हमर टीवी नाही काहे कि डाबू नाही कि नाही डाबू थिले तो बापड़ा मन घेनबे एपटे वाक्य भी शुणी बार प्रार्थना भी जीवार आउरी भांगो भी टिके फापड़ी कि ना उठी पका दे कि ना भाई भल अच्छी भाई अब भल अच्छु ना अरे तोर थम ना देखले जना पड़ी तुम देह बहुत भल अच्छी अरे गुड़ी पगाई देल तो से पावार बढ़ब से आज केमती भाई एते परिवर्तन आसलो बोल ना प्रमोशन है कि बोलिक ना आम भकुआई जाऊती पावार बढ़ब के रे मते के छीबा लोग मुझे कहबी कि ना तुमको के छुईबे मधुआ लोग को 3-4 दिन गाधाई नथिबो तुमको के छुईबे बुझी पारुछ कि ना एमिति से लेखा जाउची कौन वो लेखा गला
आम्भे माने जेपरि ताहांको साक्षातरे बोले पास्टर साक्षातरे नाही, प्राचीन साक्षातरे नाही, पास्टरिणी साक्षातरे नाही, मंडली साक्षातरे नाही, प्रभुंको साक्षातरे पवित्र आउरी अनिंदनीय हेउ एथिपाई से हमकु बाछले। प्रेज द लॉर्ड। एथिपाई से हमकु बाछले। केबे बाछले? जगत सृष्टि हेई नथिला। भावंतु नाही सामुएल भाई मते भेटले, मते उत्साहित कले, सेथिपाई आज मु प्रार्थना रे अछि। बहुत भलो विषय, मात्र ए वाक्य को भूलंतु नाही। मते सामुएल भाई बाछले नाही, निर्मल भाई बाछले नाही, मते निरंजन तुरुक बाछले नाही। जगत सृष्टि हेबा पूर्वे परमेश्वर मते बाछि थिले, परमेश्वर मते बाछले। एटा होची बड़ कथा नहीं कि बेले बेले आम शोरूम को जाऊ कि नहीं, जो गाड़ी टी पसंद लगे दामकिया हेले मिसा नहीं कौन करू आम पैसा नथिले भी जदि दामकिया आइथिबो गाड़ी भलो आइथिबो एडवांस केते दे बुक कर देबो सत कि नहीं बुक कर देबो आम नाइ आज्ञा पैसा हेले मु अमको दिन को आसंता मासर एतकी तारिख रे मोर दरमा हेले मुई परमेश्वर हमको दया करी आमर लिंग मध्य निरूपण हेई नथिला, हवा आदमर सृष्टि हेई नथिला, जगत तैयारी हेई नथिला, से हमको बाछले, से हमको बाछले। सेतिपाई आमे बहुमूल्य अटु, सेतिपाई आमे बहुमूल्य अटु। नहीं बेले बेले देखंतु अन्य जागतिक लोक मानकर सेमानकर गर्भ एटा ऑफ कर देथा ऑफ अछि सेमानकर गर्भ मते बाछले एमएल पाई मते लोक भोट देले, लोक सिना बाछले, तुमको लोक बाछले, आमको परमेश्वर बाछले। हालेलुया, आमको प्रभु बाछले। सेति मा हमें बहुमूल्य अटु नाउ, सेति पा हमें बहुमूल्य अटु। नवीन पटनायक पाखरे सब बेले के थांती? पांड्यान थांती कि नहीं? पांड्यान भयंकर हेथिबे ना, प्रेसियस हेथिबे ना, से बहुत एजुकेट, सेति पाई से मंत्री बाचचंती बोल लोक माने भोकुआ। मात्र काई की भोकुआ? कारण आमे निजको जानिनु, आमे आमको के बाछिचंती। सेति पाई आमे बेले बेले टेंशन हे जाऊ कि नहीं, मन उणा हे जाए। फेल हे गली, जदि रनिंग रे आगरे दबड़ी थिले मिली थांता बे प्राइज। ये दुनिया रे हमको किछि प्राइज नाही, नहीं कि बाइबल कहूछि तांकर आगमन को जे माने प्रिय ज्ञान करूछंती तांकर पाई से मुकुट धरि के आसुचंती। प्रेज द लॉर्ड। तांकर पाई पुरस्कार रहिछि, हमको एटा मन रखबार अछि प्रिय भाई भणी माने। सेति पाई आमे बहुमूल्य अटु, हमको परमेश्वर बाछिचंती। नहीं केमती तांकर मन रे पसंद आइला के जाने। देखंतु ए पंचायत रे केते लोक अछंती, हमर ठारू बेसी इनकम से मानकर, आमर ठारू पाठ बेस पढ़ी, आम ठारू घर द्वार से सब भल अच्छी, तांकर माँ बापांकर बैकग्राउंड एजुकेशन सब ठीक अच्छी, से परमेश्वर बाछि नांती, आपण को मते बाछिचंती। सेति टंडाई हेबार नाही, अग्निमुंडी परी हेबार नाही। मु कहबा पाई जाऊ टंडाई अग्निमुंडी आर तार कथा कहबा लगन भल रे सुनो। साई साई बुली कि ना रांदा नाही बाड़ा नाही अलसुआ हेई कि ना बुल सुनंतु, ताहांको दृष्टि रे पवित्र आउरी अनिंदनीय हेबा पाई से हमको बाछले। सेति पाई आमे बहुमूल्य अटु। भाई निजको निजे उत्साहित करबार अछि। गाँ रे मोर निजर खे नाही, पंचायत रे मोर निजर परी खे नाही, मात्र मोर निजर जदि दुनिया के अछंती से होचंती मोर यीशु ख्रीष्ट। से मते बाछले, मते के पसंद कल नाही, से पसंद कले। एटा को आमे मन रखी कि ना दुख नैराश्य अपमान निंदा आइला बेले निजको एनकरेज करबार, एटा एनकरेज करबार प्रिय भाई भणी माने। आसंतु आमे काहे की बहुमूल्य देखबा। आमे आदि पुस्तक 1 अध्याय, आदि पुस्तक 1 अध्याय 26 पद पढ़ो। पढ़ो। एथि उतारू परमेश्वर कहिले, आम्भे माने आपणा प्रतिमूर्ति रे आपणा सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू। एतकी थाओ, एतकी थाओ। एथि उतारे परमेश्वर कौन कहले? आम्भे माने आपणा प्रतिमूर्ति रे एवं आपणा सादृश्य रे मनुष्य को कौन करिबा? निर्माण करिबा। आमे काहे की बहुमूल्य अटु? परमेश्वर ताहांकर निजर रूप रे से हमको तैयारी करिछन। एथि पाई बहुमूल्य आमे अटु। मनुष्य पुणी मांकड़ ठारू आइला, कोठिरू आइला?
ତାପରେ ହନୁ ହେଇଗଲା ବୋଲିଲା। ଆମେ କୁ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଆସିନୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରବାଟା, ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ଥିଓରି। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ କ'ଣ କହେ? ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଆସିନୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ରୂପରେ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଅଟୁ? ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 139ର 14 ପଦ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେଠି? ମୁଁ ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ଦେଖ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ତୁମ୍ଭର ସକଳ କର୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି ହେଲୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତିଆରି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ଭାଲୁ ପରି ଅଛି, ବାଘ ପରି ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଟିକେ ହେଇ ଦେଖ ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଡୁମା ଡାହାଣୀ ପରି ହେବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? କି ଭୟଙ୍କର ଭାଇ, ଡାହାଣୀ ପରି ଜିବଲା ମାଇ ଦେଇକିନା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ବେଳେ ବେଳେ ନାଇଁ କି ମୁଁ ବେଶୀ କଳା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଏତେ ଗୋଟେ କଳା କରବାର ଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ? କଳା ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖେ ବହୁତ ଲୋକ ବେଶୀ ଦୁଃଖ, ମୋତେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫେସବୁକରେ ଯେତେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଲାଇକ୍ ଆସୁନାହିଁ। ମୋତେ କୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ମିଶା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିଲା ପରି ଥିବେ। କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥାନ୍ତ, 50ଟା କି 20ଟା ପିଲା ପାତ ପାତ ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ବେବିଚାରିଣୀ ହେଇକିନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତ। ଘରେ ରହିକରି ଆରାମସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରବାର, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ବାର, ଆହୁରି ତକେ କିଏ ବି ପସନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆକା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣବାର ଅଛି ଆମେ। ମୁଇଁ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ବୁଟି ହେଲେ ବି ତୁଇ ମୋର ପରା ଆକା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କିସ ହେଲା? ତୁଇ ମୋର ପରି ଆକା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ଜାଣବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଏଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ନ ଜାଣବାରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ବହୁତ ଟେନସନ୍। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରେମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ପ୍ରେମ କଲୁ ନା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ? ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ନାଇଁ କି, ଏ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ଏମିତି କି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ କି ନାହିଁ? ଚନ୍ଦନ କାଠ ରେଟ୍ ଭାଇ ବହୁତ ରେଟ୍ ସେଟା ବୋଲିକି। କି
କି କି ଗୋଟେ ଔଷଧ ସେଟା ଏ ଯୋଉ ପେଡମ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ଔଷଧ ସେଟା ଚିତର କଣ୍ଡା ନା କଣ ସେଟା ଗରୁଡ ଗଛ ନା କଣ ସେଟା ଚିତର ମୂଲ ନା ଚିତର କଣ୍ଡା ହେଲେ ସେଟା ପୁଣି ଖୁଣି ବୁଲିବେ ସେଟା ବହୁତ ରେଟ୍ ସେଟା ବହୁତ ରେଟ୍ ବୋଲିକିନା ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେଟା ଆମେ ସେଟା ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ମାନେ ସେଟା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ କି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକ ସବୁ ଜାଣବା ଶୁଣବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମେଡିସିନ କିଣିଲେ କେମିତିଟା କିଣିବେ ଆଶା ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇ କିଣିବେ କି କୋଉଠି ଯାଇ କିଣିବେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପଢବେ ଅଲଗାଟା କୋଉଟା ବେଟି ଦେଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିନା ଆମର କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ଆମେ ବେଶୀ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଥିଲୁ ବୋଲି ସେମିତି ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଛିଲେ ମନୋନୀତ କଲେ ତାପରେ ଆମେ କଣ ହେଲୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ରାମ ଭାଇ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ବୋଲେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିବେ କି ନାଇଁ ଅଧିକ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିହେବ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଗରେ ଦେଖି ହେବ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବାଟା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ହେଇଛି ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କି ଏମଏଲଏ ର ପୁଅ ପୁଣି ଆସୁଛି ରେ ବୋଲେ କେମିତି ହେବ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଥିବ କି କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ପୁଣି ଆସୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ନାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବ ସତ କି ନାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଜି ଜଗତ ଜାଣୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉନାହିଁ ମାତ୍ର ସମୟ ଆଇବ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଯେବେ ଆମେ କାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଏଇଟା ଦୁନିଆ ନ ଜାଣୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମର ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ନାଇଁ କି ନାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା ତାର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ଅଛି ନା ଚେପ୍ଟା ଅଛି ସବୁ ସେ ଜାଣିଦେଲା ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ କରିବି ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କରୁଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପଢ଼ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କେବେ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପିତା ହେବା ଆଉ ସେ ଆମର ପୁତ୍ର ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ କେବେ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ସେ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ ଜହନ 1:12 ଲେଖାଗଲା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ
କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି କିଣା ଯାଇଛୁ? ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଅଟୁ? ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ମାଇକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିଜ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଜ ରକ୍ତରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। କ୍ରୟ ବୋଲେ କିଣିବାଟା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଲେ ନାଇଁ କି? ସେ ନିଜର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ମୋବାଇଲ ଆଣିକିନା ବାଥରୁମରେ ନେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଘଷି ହେବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ କିଣି ଆଣିବାର? ଏବେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଲୁ, କବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଚୁଟିବାକୁ ଆଣିବାର କି ନା ଚଲାଇବାକୁ ଆଣିବାର? କୁହନ୍ତୁ ତ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କାହିଁକି କିଣିଲେ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 6:20 ଲେଖାଗଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଛ, ଆପଣା ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ରାସ୍ତା ପରେ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ କି? ଶରୀରରେ ଟାଟୁ କରିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ? ନାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଳା ବୋଲି ପେଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଲଗାଇବେ। ପେଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଲଗାଇ ଖାରାରେ ବାହାରି ଦେଲେ ହେଲା ବେ, ପୁରା ଝାଉଁଳି ଯାଇକିନା ତେରି ସ୍ତୁତି ମେ କରୁ। କିଛି ସ୍ତୁତି ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ ହେଲା। ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇ କି ସ୍ତୁତି କି ପ୍ରଶଂସା କୁହ ତ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ତୁ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଧାରେ ଧନ ରାଣୀ, ତତେ ମୋର ପରି କରି ତିଆରି କରିଛି ବୋଲା ବେଳେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରବାର ଥିଲା କି? ଏବେ ଦେଖ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ଗୋଟେ ହିରଣୀ ତାର ନାକ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି 5 ଥର ଅପରେସନ କରିଦେଲା। 5 ଥର ଅପରେସନ କଲା, ଅଧିକ ବଡ଼ା ପରି ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଦେବ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ କ'ଣ? ବେଶୀ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ, ଆତ୍ମିକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦରକାର ନାଇଁ କି? ସୁନ୍ଦର ଦରକାର ଆହୁରି ହିସନ ହସଲି ହେଲେ ସମାନ କୁଟକୁଟାଇ ଚପଲେ ବୋଲେ ଏଟା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ। ଯୋଉ ବରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କର। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଚପବ ଭଲ କରି ଚପବ। ଏ ଝିଅ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ନେଇ ଗଲେ, ଗଲାକୁ ସେ ଫୋନ କରି ଜଡ଼ାଇ ଦେଉଛି, ମା ବାପା ଆସି ତାକୁ ଚପ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋର ଝିଅକୁ ତୁ ଉଠିଲେ ବସିଲେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ବୋଲି ତାର ଜୁଆଇକୁ ମାଡ। ଜୁଆଇକୁ ମାଡ, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଏତ ସବୁ ଏଟା କାହିଁ କେମିତି ଜାଣୁଛ ବୋଲେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ବାପଡ଼ା ମାନର ପିଟି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଶରୀର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଶରୀରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ? ଆମେ ବୋଧେ ଆମେ 4ଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। 4ଟା ନା 5ଟା? 5ଟା ନାଇଁ କି? 5ଟା ବୋଲେ ଆମେ 6ଠ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 3:16-17 ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଆମେ କାହିଁକି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ରହିବା ଜାଗା କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଉ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକିନା ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ମୋର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ଦେହରେ ରୋଗ ଅଛି,
दुर्बल लगुच अंटा बथा मत किए पसंद करूना मु गाँव कार भी पसंद नहीं मात्र परमेश्वर आमर अंतर रे से बास करती एमएल आसी पुणी से बाटे से बुली बाहरी गले आमर घर मान आसबे कि एमएल मान से मान बड़ बड़ क्या लोग एमएल आले कौन है एमती एमएल केते आसुचंती जाऊचंती किछि गाँ परिवर्तन नहीं जीवन परिवर्तन नहीं किछि नहीं रास्ता हैला घाट हैला स्ट्रीट लाइट हैला सबू हैला परमेश्वर आमर भितरे बसचंती केते बड़ कथा सेटा से जब आमर जीवन रे आसले आमर घरे आइले आमर परिस्थिति बदलला आमर जीवन बदलला प्रिय भाई भणी माने आमे एथिपाई बहुमूल्य अटू आमर अंतर रे परमेश्वर बास करते आमे परमेश्वर बास स्थान हस्तरे तैयारी होइथिबा कोनसी घरे से बास करती नहीं परमेश्वर रहिबा जगह आमर अंतःकरण परमेश्वर कोटी रहंती नहीं दुनिया सबु स्थान से रहंती मात्र कोटी रहंती नहीं प्रेज ताल धन भाई गोटे करताल देवा आम से नरकरे रुहंती नहीं कि दरकार से सिटी रहिबे कहतु मुझे रही ना मुझे हाँ सेटा आम रहा जगह ना सेटा प्रभु नाम गौरव हो आम आगे बढ़वा फिलिपियो 3 अध्याय 20 पद मु खाली पढ़ीदेवी सारीदेवा आम है फिलिपियो 3 अध्याय 20 पद लेखागला ध्यान सहित शुणबे आम्भे माने तो स्वर्गर प्रजा से स्थान आम्भे माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन अपेक्षार आमे कोठीर प्रजा आमे स्वर्गर प्रजा से आमे बहुमूल्य अटू आमे कहीं बहुमूल्य अटू आमे स्वर्गर प्रजा प्रजा बोले के बुझु प्रजा बोले स्वर्गर नागरिक आमे सिटीर बासिंदा प्रेज द लॉर्ड तुम्हें ए भारतीय लोक नहीं तुम्हें सब उठिकिना इस्राएल को पढ़ाओ तुम्हें अमेरिका को पढ़ाओ तुम्हें बाहर देशर धर्म तुम्हें ग्रहण करिछ तुम्हें विदेशर देवता को पूजा करुछ जीशु कु देशरू आसीथिले अमेरिका रु आसीथिले कि इस्राएल देशरू आसीथिले बाइबल कहछि से स्वर्गरू आसीथिले से बाकी सब ए माटी भीतर बारलाटा मन ऊपर रू गोटे फिंगा है लगे लुसीफर को से फिंगा है से भितर एटी गोटे गाजा सीटी गोटे गाजा सेटा को ए महाभगवान जीव बेसी लंबा अच्छी ए मोटा अचंती ए आमर देवता आमर परमेश्वर माटी भीतर रू को देश रु से आइले नहीं से स्वर्ग रु आसी थिले आमे भारतर जन्म हेबारु भारतर नागरिक आमे मात्र पुनर्जन्म हेलु जेबे जीशु को जानलु पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म नहीं पुनर्जन्म हेबारु आमे स्वर्गर प्रजा अटू लोक हमको खेदुचंती कि नहीं खेदु थाओ तुम खेदले भी जीवु न खेदले भी कहीं आमे सबुदिन रहिबा जगह पृथ्वी रे कोठी भी नहीं आमर परमानेंट जगह होची स्वर्ग रे अछि आ आमे स्वर्गर प्रजा अटू सेति पई आपण माने मु बहुत बहुत मूल्यवान अटू स्वर्ग आमको ग्रहण करिछि जानिछंती कि नहीं कहीं जीशुर लागी प्रेज द लॉर्ड जीशु को लागी स्वर्ग आमको ग्रहण करिछि कार दृष्टि रे मन को जीवा दरकार कने नाइ मु टिके छाजाय हेबी तुमको पसंद हैला पर टिके किछि दरकार नाही आमे प्रभु को पसंद हेलु सरला आमे स्वर्ग आमको ग्रहण करिछि सेति पय बहुमूल्य अटू शेष विषय पढ़ी आमे प्रार्थना करिबा जहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय आमे बाहर करिबा 14 अध्याय 1 पदर मु आगु को पढुछि तुम्भ मान को हृदय उद्विग्न न हेउ तुम्भे माने ईश्वर ठारे विश्वास कर मो ठारे मध्य विश्वास कर मोहर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि जदि न थांता ताहेले मु तुम्भ मान को कहि थांती मु तुम्भ मान को निमंते स्थान प्रस्तुत करिबा को जाउ अछि पुनी मु जाई तुम्भ मान को निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी आउ मु जो स्थान रे थाए तुम्भे माने मध्य से स्थान रे रहिबो एथि निमंते तुम्भ मानंकु आपणा निकट को घेनी जीवी आम एथि बहुमूल्य अटू से आमको नेबा पाई आसुचंती से आमको नेबा पाई आउ आपण मान जदि पढ़िबे पढ़िबार आवश्यक नाही द्वितीय पितर 3 अध्याय 10 पद रे पढ़बे
ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ କେମିତି ହେବ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଚୋରର ପରି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଚୋର ନୁହନ୍ତି ହେଲା ଚୋର ସଦୃଶ ଚୋର ଯେମିତି ଆସିବ ନାଇଁ କାର ନ କହିକିନା ଆଇବ ଆର କ'ଣ କରବ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘରେ ଆସିବ କ'ଣଟା ନେବ ଆସିକିନା ଏ ଆମ୍ଳିଆ କରିବା ପାତଲି ନେବ କି କାମ ଦେବ ସେଟା କୋଟି ସୁନା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେଇଟା ଚୋର ନେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚୋର ପରି ହଠାତ୍ ଆଇବେ କୋଉ ଲୋକ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଥିଲା ତାକୁ ଆଗ ନେବି ବୋଲି ଖୋଜିବ କି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ କି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୋର ପରି ଆଇବେ ଆହୁରି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକିନା ନେଇଯିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ରେପଚରରେ ନେଇଯିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଡାବୁ ବେଶୀ ଅଛି ବୋଲି କି ଗାଡ଼ି ବେଶୀ କିଣିଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଗାଡ଼ି 100ଟା ଥାଉ କି ନା ଭୂତ ଲାଗିଲେ କେ ଖେଦବେ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ଡାବୁ ଆଣିକିନା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଥିଲେ ଯିବ କି 2ଟା ହାର ଓଳାଇ ଦେଲେ ଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି ପଳାଇବ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧମକାଇକିନା ଖେଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ନହେଲେ ଆମର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହ ଆମେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଛୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଥିଓଲୋଜିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଥିଓଲୋଜିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 2ଟା ଓଳା ହେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ପାୱାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତ ବାହାରି ଯାଉ ଅଧିକ ଲାଗବ ଦରକାର ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓଳା ହେଉକୁ ଲାଗିଯିବ ମାତ୍ର ସେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ପଦେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା ବୋଲେ ପଳାଇବ